ओम शांति। आज बाबांकर 4 जून 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने पारलौकिक पिता शिव बाबा को यथार्थ भावरे जानिछ, सेथिपाई तुमको ही सच्चा प्रीति बुद्धि बा आस्तिक कुहाजिब। तुमे माने पारलौकिक पिता शिव बाबा को यथार्थ भावरे जानिछ, सेथिपाई तुमको ही सच्चा प्रीति बुद्धि बा आस्तिक कुहाजिब। प्रश्न, बाबांकर केउ कर्तव्यरु प्रमाणित हेउछि जे सिए भक्त मानकर रक्षक अटंती? बाबांकर केउ कर्तव्यरु प्रमाणित हेउछि जे सिए भक्त मानकर रक्षक अटंती? उत्तर, समस्त भक्त मानकु रावणर जेल रु मुक्त करिबा, दरिद्ररु संपत्तिवान कराइबा एहा एकमात्र बाबांकर ही कर्तव्य अटे। जेउ माने पुरुणा भक्त अटंती सेमानकु ब्राह्मण करी पुणी देवता करी देबा एहा ही हेउछि सेमानकर रक्षा करिबा। तेणु एबे भक्त मानकर रक्षक निजर समस्त भक्त मानकु मुक्ति जीवन मुक्ति देबा पाई आसीछंती। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। पिला माने काहार एही महिमा सुनिले गायन मध्य हेउछि सर्वोच्च भगवान एवं भगवान को ही पिता कुहा जाउछि। सिए ही समस्त रचना बा सृष्टिर रचयिता अटंती। जेपरि लौकिक पिता मध्य निजर रचना बा संतान मानकर रचयिता अटंती। प्रथमे कन्याटी आनी निजर स्त्री करिथांती एवं तांको द्वारा रचना करिथांती। 5-7टी संतान जन्म करिथांती। सेमानकु कुहाजिब रचना। पिता हेले रचयिता, सिए हेले हद्र रचयिता। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे रचनाकु रचयिता पितांक ठारु संपत्ति मिले थाए। मनुष्यंकर 2 जण पिता तो निश्चित अछंती। जणे हेले लौकिक पिता आउ जणे पारलौकिक पिता। पिला मानकु बुझाई दिया जाइछि जे ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा अटे। तापरे पुणी हेउछि वैराग्य। एही समय रे तुमे पिला माने संगम जुगरे बसिछ, बाकी समस्ते कली जुगरे बसिछंती। संतान तो समस्ते अटंती, किंतु तुमे माने बेहतर पितांकु जानिछ, जिए कि सारा रचनार रचयिता अटंती। लौकिक पिता थिले भी सही पारलौकिक पितांकु समस्ते स्मरण करुछंती। सत्य जुगरे लौकिक पिता थिले पारलौकिक पितांकु केही स्मरण करंती नहीं, कारण ताहा हेउछि सुख धाम। सही पारलौकिक पितांकु दुखरे ही मने पकाई थांती। एठारे तो पाठ पढ़ा जाउछि, मनुष्य मानकु बुद्धिमान करा जाउछि। भक्ति मार्गरे मनुष्य बाबा को मध्य जानी नाहंती। कहउछंती मध्य हे परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हर्ता सुख करता। पुणी कही देई थांती सर्वव्यापी। पत्थर भितरे अणु परमाणु भितरे कुकुर बिलेई समस्तक भितरे अछंती। परमात्मा पिता को गाली देबारे लागी पड़ी थांती। तुमे बाबांकर होई जाइछ, तेणु तुमे आस्तिक होई गल। तुमर बाबांक सहित प्रीति बुद्धि रहिछि, बाकी समस्तंकर बाबांक सहित विपरीत बुद्धि होई जाइछि। एबे तुमे माने जानिछ महाविनाशकारी लड़ाई मध्य सम्मुखरे उपस्थित। पुराणा दुनियार विनाश अर्थे प्रति 5000 वर्षरे कलिजुगी पतित दुनियार अंत होई सत्यजुगी पावन दुनिया बाबांक द्वारा स्थापना हेउछि, जहांकु समस्ते स्मरण करुछंती। हे पतित पावन आस, हे नाविक, आमकु एही विषय सागर रु मुक्त करी क्षीर सागर को नहीं जाओ। गांधीजी मध्य गायन करुथिले, पतित पावन सीताराम, हे राम, समस्त सीता मानकु पवित्र कर। तुमे सबु हेल सीता भक्तिनी माने। सिए हेले भगवान, समस्ते तांकु डाकुछंती। सिए तुमको पतितरु पावन करुछंती। बाबा
ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅଯଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଅ, କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଅ। ନା, ଏହି ନଦୀମାନେ କୌଣସି ପତିତ ପାବନୀ ନୁହନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସାଗର ବା ନଦୀମାନଙ୍କୁ କେହି ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହେ ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାକି ପାଣିର ନଦୀ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ କେବେ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବ? ପତିତ ପାବନ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଭାରତର ମହିମା ବହୁତ ମହାନ ଅଟେ। ଭାରତ ସର୍ବଧର୍ମର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମାରେ ଗାୟନ କରାଯାଏ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କୁ 14 କଳା କୁହାଯିବ। ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। କେହି ତ 84 ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହି କଥା ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନେ ଉଭୟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ବାଳକ। ତୁମଠାରୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଆମର ବେହଦର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଏହି କଥା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା। ଭାରତରେ ହିଁ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛି। ଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ହିଁ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ। ତେବେ ଶିବ କୁହ ବା ରୁଦ୍ର କୁହ, କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେବେ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ ରଚନା କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଉପଦ୍ରବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶସ୍ୟ ହାନି ହେବ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ତେବେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବିନାଶ ନହେଲେ ତ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ମାତା ଶିବଶକ୍ତି ସେନାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ବନ୍ଦନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ।
तुम माता मानकु वंदे मातरम कुहाଯାଏ। काहींकि ना तुमे माने ही श्रीमत आधार रे भारत को स्वर्ग रे परिणत करिथिल। एबे बाबा कहउछंती मृत्यु तो समस्तक मुंड उपरे खंडा धार भली झुलुछि। सेथिपाई एबे एही गोटिए जन्म पवित्र हुआ एवं बाबा को स्मरण कर। तेबे तुमे तम प्रधान रु सत्व प्रधान होई जिव। एबे तुमे शूद्र रु ब्राह्मण होई पुणी देवता हेब। एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। कल्प कल्प 5000 वर्षर एही चक्र घुरी चलीछि। नरकर स्वर्ग पालटी जाउछि। पतित दुनिया रे मनुष्य माने जहा किछि भी कर्म करूछंती ताहा विकर्म ही होई जाउछि। बाबा कहउछंती 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुमकु मु कर्म अकर्म विकर्मर गति विषय रे बुझाइथिली। एबे पुनर्बार तुमकु बुझाउछि। मु परम पिता परमात्मा निराकार तुमर पिता अटे। एही शरीर जहार मु आधार नेइछि सिए कौनसी भगवान नुहंती। मनुष्य को देवता मध्य कुहा जाई परिबो नाही। तेबे मनुष्य को भगवान किपरि कहि परिबा। बाबा बुझाउछंती तुमे 84 जन्म नेई नेई सीढ़ी रे तळकु ओल्हाई आसीछ। ऊपर को तो केही जाई परिबे नाही। समस्ते पतित हेबार रास्ता ही बताई थांती। निजे मध्य पतित होई चली थांती। सेथिपाई बाबा कहउछंती सेमानकर उद्धार करिबा पाई मध्य मते आसीबाको पड़िथाए। एहा हेला रावण राज्य। तुमे एबे रावण राज्य रु बाहरी आसीछ। धीरे धीरे समस्तंकु जणा पड़िबो ब्राह्मण हेबा बिना शिव बाबांक ठारु संपत्ति नेई परिबे नाही। पिता तो 2 जण ही अटंती। जणे हेले निराकारी पिता शिव बाबा आउ जणे साकारी बा लौकिक पिता। साकारी बा देहधारी पितांक ठारु साकारी संतान मानकु संपत्ति मिली थाए एवं निराकारी पितांक ठारु निराकारी आत्मा मानकु संपत्ति मिली थाए। एबे तुमे पिला माने जानिछ जे मिठा मिठा शिव बाबांक ठारु आमे 21 जन्म पाई सुख धामर संपत्ति नेबा पाई आसीछु। आमे जोग बल द्वारा विश्वर मालिक हेउछु। आमर कौनसी अस्त्र शस्त्र आदि नाही। तेबे बाबांक सहित जोग लगाई विकर्म विनाश करी विष्णुपुरीर मालिक हेउछु। एबे अमर लोक को जीवा पाई अमर कथा शुणुछु। सेठारे अकाल मृत्यु केबे भी होई न थाए। दुखर चिन्ह वर्ण न थाए। तुमे पिला माने आसीछ बेहद्र पितांक द्वारा श्रीमतरे चाली श्रेष्ठरु श्रेष्ठ देवी देवता बनिबा पाई। एहा कौनसी शास्त्रर ज्ञान नुहे। भक्ति मार्ग रे देखाई थांती विष्णु को नाभिरु ब्रह्मा जन्म नेई छंती। तांक हातरे पुणी शास्त्र देखाई छंती। बाबा कहउछंती ब्रह्मांक द्वारा मु तुमकु सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछि। मु ज्ञानर सागर अटे। गायन मध्य करूछंती ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेरा विनाश। सत्य जुगरे अज्ञानता न थाए। जेते बेले भारत रे सत्य जुग थिला सेते बेले भारत हीरा तुल्य थिला। हीरा नीलार महल तियारी होई थिला। एबे तो मनुष्य मानकु पूरा पेट खाइबा पाई भी मिलु नाही। दरिद्र विश्व को पुणी थरे समृद्धशाली किए करिबो। एही कार्य एकमात्र बाबांकर ही अटे। बाबांकु ही दया लागुछि। बाबा कहउछंती तुमकु राजयोग शिखाइबा पाई आसीछि। नर को नारायण नारी को लक्ष्मी करुछि। भक्त मानकर रक्षक बाबा ही अटंती। तुम मानकु रावणर जेल रु मुक्त करी सुखधाम को नहीं जाउछि। सारा दुनिया रे जेउ माने ब्राह्मण हेबे सेही माने ही देवता हेबे। ब्रह्माकर नाम मध्य विख्यात अटे प्रजापिता ब्रह्मा। तुमे ब्राह्मण माने हेला समस्तंक ठारु उत्तम। तुमे भारतर प्रकृत आत्मिक सेवा करुछ। बाबांकर स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हेब। पतितरु पापन हेबा पाई आउ कौनसी रास्ता नाही। बाबांक स्मृति द्वारा ही आत्मार विकार रूपी खाद भस्म हेब। बणिया माने जानिछंती खांटी सुना किपरि खाद मिसा सुनारे परिणत होई थाए।
ସେଥିରେ ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାରର ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଥିଲା, ଏବେ ରାବଣପୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ତୁମର ପିତା ଶିବ ଅଟେ। ଶିବ, ରୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଅଟେ। ଅନେକ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅସଲି ନାମ ତ କେବଳ ଶିବ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶିବ, ତୁମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଇଥାଅ। ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହୋଇଯାଇଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ସୁନା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ସୁନା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅକାଳ ମୂରତ ଭବ। ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଅକାଳ ମୂରତ ଭବ। ଯେପରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ କରୁଛ, ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଅକାଳ ମୂରତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅକାଳ ମୂରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ମନେକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ଅକାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ, ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି କଥାରେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଅଥବା ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି କଥାରେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ କରିଥାଏ ଅଥବା ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବା ସହିତ
ज्ञान को स्मरण करी हर्षित हेउछन्ति। तेणु सर्वदा हर्षित रहिबार साधन हेला ज्ञान को स्मरण करिबा। जेउ माने जेतिकी ज्ञान को मनन चिंतन करि थांती से माने सेतिकी हर्षित रही थांती। कौनसी भी परिस्थिति सेमानकर साहस को बा उमंग उत्साह को कम करि परिबो नाही। सेमाने सहनशीलतार शक्ति आधार रे सबु प्रकारर परिस्थिति को सहजरे अतिक्रम करी जाइथांती। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। मनुष्य को साक्षात्कार किपरि होई थाए? एही जो दिव्य साक्षात्कार होई थाए एहार दर्शन विद्या मध्य बहुत सूक्ष्म अटे। एमाने सूक्ष्म बा अंतवाहक शरीर आधार रे जाई एवं बुली आसी थांती। जेपरी केही केही बाहर को बुलिबाकू जाई थांती ना, एमिति तो नुहे कि बुलिबाकू गला अर्थात मरी गला सी भ्रमण करी पुणी लेउटी आसीब ना। सेहीपरि आत्मा एही शरीर बाहरी सूक्ष्म शरीर द्वारा बुलिबाकू जाई थाए। किछि समय पई सेही आत्मा उड़ंता चढ़ई होई जाई थाए। एहा मध्य परमात्मा कर कार्य, जहा कि बुद्धि रूपक डोर को टाणी दिव्य दृष्टि द्वारा ताकू साक्षात्कार कराई थांती। जेपरि राति रे आम आत्मा शरीर पृथक होई सुख पथ अथवा स्वप्नर स्थिति रे चली जाई थांती। सही समय शरीर शांत रही थाए एवं देह और देहर धर्म को भूली जाई थाए। किंतु एमिति नुहे केही शरीर मरीगला पुणी जेतेबेले जाग्रत अवस्था को आसी थाए सेतेबेले सेही रातिर स्वप्न को मध्य वर्णना करी सुनाई थाए। एहीपरि परमात्मा सहित जोग लगाइबा द्वारा परमात्मा पुणी दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा को भ्रमण कराई थांती। पुणी जेतेबेले ध्यान अवस्थारु फेरी आसंती सेतेबेले सेही देखिथिबा साक्षात्कारर दृश्य को वर्णना करी सुनाई थांती कि मु एही सबु दृश्य देखि करी आसिली। सेही स्वप्न हुए तो रजोगुणी तमगुणी भी होई थाउ, किंतु एही ध्यान पुणी सत्वगुणी अवस्था होई थाए। तेणु ध्यान रे जीवा द्वारा शरीरर मृत्यु हुए नहीं, किंतु शरीरर अनुभव लुप्त होई जाई थाए। जेपरि क्लोरोफॉर्म प्रयोग करिबा द्वारा शरीर निष्क्रिय होई जाई थाए। देख डॉक्टर जेतेबेले कौनसी अंग को निष्क्रिय करिथांती सेतेबेले इंजेक्शन दे निष्क्रिय करिथांती, किंतु अन्य अंग प्रत्यंग क्रियाशील थाए। ध्यानस्थ हेबा मध्य एहीपरि अवस्था। जेमिति कि आत्मा उड़ी करी जाई भ्रमण करी आसे किंतु शरीर मरी जाए नहीं, तेबे एही डोर को टाणीबार स्मृति मध्य परमात्मा का ठारे रही, मनुष्य आत्मा का पाखरे नहीं। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा मोर ज्योति, जन्म जन्मांतर साथी। शिव बाबा मोर ज्योति, तू मोरी आशीष बाबा पाइबी गति मुक्ति। शिव बाबा मोर ज्योति, जन्म जन्मांतर साथी। शिव बाबा मोर ज्योति, बाबा तुम दिव्य गुण मनरे करे धारण। बाबा तुम दिव्य गुण मनरे करे धारण। विश्व सेवा करिबी मु वरदान हेउ प्राप्ति। शिव बाबा मोर ज्योति, जन्म जन्मांतर साथी। शिव बाबा मोर ज्योति, बाबा तुम वरदान सदा मोर रहु ध्यान। बाबा तुम वरदान सदा मोर रहु ध्यान।
ରୁହାନି ସେବାରେ ସଦା ରହିଥାଉ ମୋର ମତି। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ଅମୃତ ବେଳା ଉଠିବି ମନସା ସେବା କରୁଥିବି। ଅମୃତ ବେଳା ଉଠିବି ମନସା ସେବା କରୁଥିବି। ତୁମଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆତ୍ମାରେ ଭରିବି ଶକ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି। ବାବା ତୁମକୁ ପାଇଲି ସବୁ ବନ୍ଧନ କାଟିଲି। ବାବା ତୁମକୁ ପାଇଲି ସବୁ ବନ୍ଧନ କାଟିଲି। ସାରା ଦିନ ବାବା ବାବା ଡାକି ଦିନ ଯାଉ ବିତି। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ତୁମରି ଆଶିଷେ ବାବା ପାଇବି ଗତି ମୁକତି। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଥୀ। ଶିବ ବାବା ମୋର ଜ୍ୟୋତି।